देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के उदारबन विधानसभा केंद्र के दिन आरकाटीपुर से दयापुर तक सड़क संस्कार के मांग पर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने कछार के जिला उपायुक्त को दिया स्मारकलिपि। केजर के चिकित्सा महाविद्यालय में ब्लड बैंक में कर्मी न रहने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। रक्तदाता विभिन्न क्षेत्र में मरीजों को सहयोग करने में हो रहे हैं परेशान। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र में समाजकर्मी उत्तम कुमार नाथ भाजपा के टिकट मिलने की है प्रत्याशी। बाहरी क्षेत्र से आए गौतम राय के ऊपर लग रहे हैं कई आरोप। एलपीजी सरबराह से जुड़े ट्रक में विदेशी शराब के व्यापार के चलते त्रिपुरा क्षेत्र के चुड़ाईबाड़ी इलाके में पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा ट्रक को, आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कछार जिले की चेनकुड़ी भगतपुर गांव पंचायत क्षेत्र में उन्नयन की दिशा न दिए जाने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। सड़क सहित कई पहलुओं को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के उदारबन विधानसभा केंद्र के आरकाटीपुर से दयापुर तक सड़क संस्कार के मांग को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने कछार के जिला उपायुक्त को स्मारकलिपि प्रदान किया। सूत्रों के अनुसार पिछले 3 साल से इलाके में यातायात के मार्ग बेहाल होने पर लोगों को बारिश के दिन में कीचड़ का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर जाड़े के दिन में धूल का सामना करना पड़ता है। बेहाल हालात में जी रहे आवासीय क्षेत्र के लोग जहां बेहद परेशानी से वक्त गुजार रहे हैं, तो इसी दौरान स्कूली छात्र छात्रा तथा आम जानवाहन इस क्षेत्र में अक्सर दुर्घटना के वारदात के शिकार भी होते हैं। जल्द से जल्द विभागीय कार्यकर्ताओं को लगातार अपील किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सड़क संस्कार के नाम पर लगातार कई राजनेता मंत्री आश्वासन तो दिए, लेकिन इलाके का कोई संस्कार कार्य नहीं किया गया। क्षुब्ध लोगों ने इस दिन एकजुट होकर कछार के जिला उपायुक्त को इस संदर्भ में स्मारकलिपि प्रदान किया और जल्द से जल्द कोई कार्रवाई न किए जाने पर बृहत्तर गण आंदोलन करने का चेतावनी भी दिया। আমরা ডিসি সাহেবের একটা মেমোরেন্ডাম দিছি। রাস্তা আজ 2 বছর থেকে রাস্তা ভালোই রাখছে, বাঙ্গিয়া যার টুকরা টুকরা দুলা বালু উঠে নাকে দিয়ে ঢুকে মানুষ বিহার আমার স্কুলে হাজার হাজার মানুষ চলাচল করে, কিন্তু কন্ট্রাক্টারে মেটাল ভালাই আউট হয়ে যায়। এর লাগে আমরা ডিসি সাহেবের মেমোরেন্ডাম দিছি ইমিডিয়েট খাসটা হয় और पॉइंट टू बेहूर पठान जो बेहूर कैंप। चिकित्सा महाविद्यालय के ब्लड बैंक में कोई कर्मी न रहने पर रक्तदाता इन दिनों बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बराकाटी के कई क्षेत्र में लोगों को रक्त की जरूरत है। खून की कमी को पूरा करने के लिए जहां डोनर ब्लड बैंक में पहुंचते हैं, तो इसी दौरान शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय के ब्लड बैंक में कोई भी कर्मचारी सही वक्त पर नहीं दिखाई देता और न ही इस क्षेत्र में कोई कार्रवाई की जाती है। बेहद परेशानी के कगार में जी रहे मरीज जहाँ परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर रक्तदाता भी अपने रक्तदान के तहत बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। समस्या को लेकर जाने माने तथा सांस्कृतिक कर्मी भास्कर दास ने विस्तारित क्षोभ भी व्यक्त किए। खूब आर्जेंटली আমার জানাশোনা একজন নাইটিঙ্গেলে অ্যাডমিট, তো ব্লাড দিতে এসেছিলাম এখানে এক্সচেঞ্জ করতে। তো আমি নিজে ব্লাড ডোনার একজন, এক্সচেঞ্জ করতে এসেছি মানুষের কাছে যাতে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। আসার পর দেখছি মেডিকেলের প্রতিটা গেটই বন্ধ ব্লাড ব্যাংকের। আমরা জানি যে 24 আওয়ার্স মেডিকেলের ব্লাড দরজা খোলা থাকে, কিন্তু বিগত কিছুদিন থেকে দেখছি অনেক মানুষেরই এরা কমপ্লেন থাকে যে ব্লাড দিতে গিয়ে হ্যারাস হতে হয়। কিন্তু আজকে আমি নিজে সশরীরে এসেছি। আমি আমার সংস্থা থেকে এসেছিলাম ছন্দনী সাংস্কৃতিক সামাজিক সংস্থা থেকে, তো ওনাকে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু এসে যেভাবে দেখলাম যে এমন একটা পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে যে ব্লাড ব্যাঙ্ক যে 24 আওয়ার্সের জায়গা এখন 10টা 5টা অফিস সিস্টেম হয়েছে, এটা আমরা জানা নেই। তো এইভাবে জনসাধারণ কীভাবে এইভাবে কাটাবে? আমরা তো মেডিকেলের অনেক উন্নতি হয়েছে, অনেক কিছু শুনে থাকি, কিন্তু ভাবতে অবাক লাগছে আজকে আমি নিজে সশরীরে এসে দেখে
যেখানে দুটো গেটই তালা মারা। সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করলাম, বললো 10:30 11টার আগে আসবে না। आने वाले विधानसभा चुनाव में काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र से समाजकर्मी उत्तम कुमार नाथ भाजपा के टिकट के दावेदार होने की उम्मीद जता रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के साथ साथ काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के उन्नयन में उनका अहम भूमिका रहा है और सभी स्तर के लोग उन्हें चाहते हैं। भाजपा दल की ओर से टिकट की प्रत्याशी तथा मांग करते हुए उन्होंने कहा कि काटीचुड़ा क्षेत्र से आए भूतपूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ता तथा मंत्री गौतम राय बाहरी क्षेत्र से आए हैं और स्थानीय लोगों का मांग है कि उनकी उम्मीदवार स्थानीय व्यक्ति हो और इसी के तहत पिछले कई वर्षों से समाज सेवा व उन्नयनमूलक गतिविधियों को सामने रख आम जनता के सेवा में जुटे हुए हैं। कई और पहलुओं को लेकर आलोकपात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट मिल जाता है, भाजपा दल की ओर से उन्हें विधायक पद के चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जाता है, तो वे बेकार युवक युवतियों को स्वनिर्भर तथा स्वरोजगार प्रदान किए जाने के क्षेत्र में प्रयास करेंगे और काटीगुड़ा क्षेत्र के सार्विक विकास पर भी अपना ध्यान डालेंगे। कई और पहलुओं को लेकर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। ডিজেল দিতে লাগে, গ্রামের থেকে দিয়ে পয়সা দিয়ে ডিজেল দিতে লাগে, আমরা জানি এটা গভর্নমেন্টে দেয়। তারা আমার জিজ্ঞাসা যে এটা ডিজেলটা তো গভর্নমেন্টে দেয়, কিন্তু আমরা তো কিছু পাই না। আমি বললাম আচ্ছা আমরা খবর নিয়ে দেখবো, গভর্নমেন্টে তো দিতে লাগে এটা। আর যেটা ট্যাক্স তারা মাসে একটা আসে, এটা তো তারা দেয়, এর মধ্যে তারা 2-4 দিন পানি পায় আর পাই না পুরো মাসের মধ্যে। তারপরে কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট জনগণ যেটা চাবে সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে। আপনি তো ধরুন 2 বছর আগে সদস্যপদ নিয়েছেন পার্টি, সেই তো তো আপনি তো এর অনেক আগে থেকে অ্যাকচুয়ালি বলা আমার পাপ লাগবে, কারণ আমি যেগুলা করেছি আমি ধর্ম সংস্থান নিয়ে করেছি। আচ্ছা, সেই জন্য আমি এটা বেশি বলতে চাই না। এখন ধর্মীয় ক্ষেত্রে করছি। বেশিরভাগ মানুষই কম রোজগারে মাসে দিনে পার ডেতে 100-150 টাকা কামাই করে। এখন আজকে মনে করেন শিলচরে আসতে গেলে 100-150 টাকা একজন মানুষের লাগবেই। এই টাকাটা বিয়ার করতে তাদের অনেক অসুবিধা হবে। সেই জন্য মানে লোকাল ক্যান্ডিডেট দেওয়া খুবই দরকার, মানে যাতে কাঠিগোড়ার মধ্যে থেকেই প্রবলেম সলভ করতে হ্যাঁ প্রবলেম সলভ করতে পারে। মহাদেবপুর একটা গভর্নমেন্ট চাকরিতে আছে অরুণাচল প্রদেশ। বলতে বলেছি তো ওই চাকরিটাকে দেখেন, আমি চাকরি ছাড়ার উদ্দেশ্য বিগত 32 ইয়ার্স রানিং আমার সার্ভিস। এই সার্ভিসে আর এখানে থাকার ইচ্ছা নাই। আমার দেশের পরিচিত কার সঙ্গে এত পরিচয় নাই এখনো বিগত 32 ইয়ার্স। एलपीजी लोरी में विदेशी शराब सरबराह किए जाने के दौरान त्रिपुरा राज्य से चुराईबाड़ी इलाके से पुलिस प्रशासन ने ट्रक को धर दबोचा। सूत्र के अनुसार मेघालय राज्य से सरकारी कागजात दर्शाकर तथा इस क्षेत्र में जाली नंबर इस्तेमाल कर मेघालय में बने विदेशी शराब त्रिपुरा राज्य में सरबराह के दौरान जब्त कर लिया गया। खुफिया सूचना के आधार पर बाजारी चौड़ा चुराईबाड़ी पुलिस के सहयोग से रात करीब 10:30 पर चुराईबाड़ी पुलिस ने छानबीन के दौरान S01 DC 9747 नंबर के लोरी को धर दबोचा, जिसके चलते इस क्षेत्र में लोगों में काफ़ी उत्साह की माहौल देखने को मिली, क्योंकि लंबे अरसे के बाद एलपीजी ट्रक के जरिए विदेशी शराब सरबराह का ये चिट्ठा सामने उभर कर आया है और तस्करियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इंचार्ज मिंटू सील के गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्होंने शक जाहिर किया और ट्रक को जब्त किया। गौरतलब है कि चुराईबाड़ी क्षेत्र में जब से मिंटू सील दायित्व प्राप्त कार्यकारी पुलिस प्रशासन के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इसी दौरान इलाके में कई आपराधिक गतिविधियों का खात्मा हो चुका है। तस्करी से जुड़े कई व्यापार बंद पड़ चुके हैं। मिंटू सील की कड़ी कार्रवाई तथा पुलिस प्रशासन की अहम कार्रवाई के चलते सीमांतवर्ती क्षेत्र असम त्रिपुरा इलाके में लोगों के बीच काफ़ी तनाव का माहौल है। अपराधी अपने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में कई बार विफल हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन हर बार कोई न कोई असामाजिक गतिविधियों से जुड़े सामान जैसे ड्रग्स, शराब तथा दूसरे कई नशीली सामान पकड़ने में कामयाबी हो रही है और इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन को भी कामयाबी मिल रही है। কালি ৰাতি 8টামান বজাত আমি গোপন সূত্ৰত খবৰ পাইছোঁ যে এখন এলপিজি গভ ডিউটি লেখা এখন ট্ৰাক, ট্ৰাকৰ নম্বৰ AS01 DC 9747, এই ট্ৰাকখনত ট্ৰাকখন গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছে আৰু এইটো মেঘালয়ৰ বিনা কাগজত ভেৰাইটিজ কোৱালিটিৰ হেৰি আছে, মদ আছে।
আৰু লগত কচমেটিক এই জিনিসৰ চালান আছে, লৈ আহি আছে। তাৰপিছত আমি এই নাকা ডিউটিৰ লগাইছোঁ আমাৰ চুৰাইবাৰী আসাম ৱাচ পোষ্টৰ সন্মুখত। ৰাতি 10:15 বজাত হেৰি হৈছে, এই ট্ৰাকখন ইয়াত আহিলে। অহাৰ পিছত আমি ট্ৰাকখন চেক কৰিলোঁ। চেক কৰাৰ টাইমত ফাৰ্ষ্টত ড্ৰাইভাৰে কৈছে 20 কাৰ্টনমান আছে। পিছত আমি যেতিয়া চব বস্তু নমালোঁ তেতিয়া দেখা যায় ইয়াত 497 কাৰ্টন হেৰি আছে, এই মদ আছে। তাৰপিছত এইবোৰ আমি চিজ কৰিলোঁ। চিজ কৰি বাজাৰিচৰা থানাত FIR দিম আৰু এই মদটো লৈ ত্ৰিপুৰা কাঞ্চনপুৰ যোৱাৰ কাৰণে এই ট্ৰাকে লৈ আহিছে। বাজাৰ মূল্য কিমান হ'ব এইটো লগত? তো অনুমান 5 লাখ টকা হ'ব। कछार जिले के भगतपुर जीपी के अष्टम खंड के करीब 100 से भी ज्यादा परिवार दिनों बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। जीपी सभापति तथा विधायक के ऊपर क्षोभ व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्नयन की धारा बरकरार रखने के बाद भी आखिरकार भगतपुर जीपी के अष्टम खंड क्षेत्र में क्यों उन्नयन कार्य नहीं हो पा रहा है। इलाके के राजमार्ग के विकास तथा इलाके के सरकारी परियोजनाओं के सभी सुविधा लोग वंचित हैं और कोई सहयोग उन्हें नहीं मिला है। हालांकि विधायक इस क्षेत्र में लगातार आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। विधायक पर कई आरोप प्रत्यारोप दागते हुए राजमार्ग के संस्कार तथा सरकारी परियोजनाओं की फायदा मिलने का मांग करते हुए आवासीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने इस दिन पत्रकारों के समक्ष तीव्र नाराजगी भी व्यक्त की। আসতে খুব কষ্ট হয়। আমি অত বছর থেকে এখানে চলাফেরা করতেছি। এই ছেলেপেলেরা যদি রাস্তায় থাকে আমাকে দেখলে পোল পার করে নিয়ে ওই মেন রাস্তায় উঠে দেবে। মাসি আপনি কষ্ট পাচ্ছেন নাকি? না, ওই যে ছেলেগুলো আমাকে পার করবে। আর আপনাদের কাছে আমার একটু অনুরোধ যে আমাদের রাস্তাটা আপনারা একটু তাড়াতাড়ি করে দেন। ইলেকশন বয়কট করব যে শাসক যাদেরকে আমরা ভোট দিয়ে জিতেইছি, যারা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আমরা জল লাইট রাস্তা সব করে দিব, ওরা আমাদেরকে করে নাই। আমরা ওদেরকে এবার কোনো ভোট আমরা দেব না, ওদের বিরুদ্ধে আমরা বয়কট করব। আর যারা আছে যে ওদের বিরোধী ওদেরকে আমরা দিব, কিন্তু ওদের আমরা বয়কট করব যদি ওরা আমাদের রাস্তাঘাট ঠিকঠাক করে দিতে পারে। আজও ভোট দিয়ে জিতাইছি, এবারও আমরা আরও বেশি মাত্রায় ওদেরকে ভোট দিয়ে এটা চেষ্টা করব জিতানোর। এটাই অনুরোধ, মানে আমরা রাস্তাটা অত বছর থেকে হয় না, 20 বছর MP সবার কাছে যাওয়া হয়েছে, তারা খালি কাজটা হইব হইব করিয়া হয় না, দেখে যায়। এখন এবার দিলীপ পালকে আসার জন্য বলছি, তাই বলছে মানে ভোট হওয়ার আগে মানে এটা কাজটা করিয়ে দেবে। এখনো তো হয় না, তো এখন কি করব? মানে আপনারা ভোট হওয়ার আগে কাজটা করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বিধায়ককে, আর যদি না এবার আমরা কি করবো? তাই এখানে রাখবো, রাখে দেখো জলের সময় কি কষ্ট হয় না হয়। না ভোট আমরা দেবো না, ভোট বয়কট করব, বয়কট করা ভোটে দেওয়া হবে না এবার। आने वाले 7 जनवरी से सिज्जर के इटखोला दुर्गाबाड़ी मैदान में जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से जगन्नाथ सिंह मेमोरियल बराक वैली प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। कछार, करीमगंज, हाइलाकांदी तथा लखीमपुर GSA के कार्यकर्ताओं के प्रयास से यह प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा और इसमें जिला दल गठन किया जाएगा तथा राज्यिक तौर पे विभिन्न प्रतियोगिता में दल को भेजा जाएगा। इस प्रतियोगिता को लेकर इस दिन एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए कछार के जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबू लोट, संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह तथा स्पॉन्सर भूतपूर्व मंत्री अजीत सिंह व अनिमेष चक्रवर्ती व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। যে আমরা বরাক ভ্যালি লেভেল একটি ভলিবল কম্পিটিশন করাবো, সেই বরাক ভ্যালি লেভেল কম্পিটিশন করানোর উদ্দেশ্যটা হলো যে আমাদের যতটুকু জানা যে হাইলাকান্দি বা করিমগঞ্জের যে ভলিবল দল আছে বর্তমানে এই দল কিন্তু আমাদের শিলচরের যে ভলিবল দল সেটার থেকে অনেক অংশেই ভালো। তাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো যে আমরা একটা কম্পিটিটিভ ভলিবল টুর্নামেন্ট করানোর জন্য চেষ্টা করছি, যাতে আমাদের ছেলেরা এই ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ভলিবল টুর্নামেন্টে যাওয়ার আগে আমাদের পার্শ্ববর্তী যেগুলো ডিস্ট্রিক্ট আছে যেখানে ভলিবলের মানটা ভালো, ওদের সঙ্গে যদি এই ম্যাচগুলো হয় তাতে কিন্তু আমাদের একটা বিশেষ লাভ হবে আমরা মনে করি এই ছেলেদের। গতকাল আমাদের কণিকা স্বামী গ্রামীণ ভলিবলের ফাইনাল ছিল,
আমরা একটা জায়গায় আটকে ছিলাম যে আমরা অলরেডি করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, লক্ষ্মীপুর ডিএস এর সঙ্গে কথাবার্তা আমাদের হয়েছিল। 7 তারিখের ডেট আমরা ফাইনাল করে নিয়েছিলাম, কিন্তু আমরা একটা সিদ্ধান্তে যেতে পারছিলাম না। সেই সিদ্ধান্তটা না যাওয়ার কারণ হলো আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল দিকটা একটু আমাদের চিন্তা করতে হয়েছে। আপনাদের হাতে একটা কাগজ আমরা দিয়েছি, যেটার মধ্যে টোটাল বাজেটটা আছে। অনিমেশদার ডিটেলস আপনাদেরকে বলবে যে কে কত পাবে এই টুর্নামেন্ট থেকে। কিন্তু সেই বাজেটের যে 30,000 টাকা ধরা আছে, আপনারা দেখবেন সেই বাজেটের 30,000 টাকাটাই কিন্তু আমাদের দুলাদা এটা स्पॉन्सरशिप করেছেন। सिलचर फुटबॉल एकेडमी के उद्योग से फुटबॉल क्रीड़ा को और भी विकास के रूप दिए जाने के प्रयास में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। कछार, करीमगंज, हाइलाकांदी तथा मेघालय व दूसरे कई क्षेत्र से खिलाड़ियों को मंगवाया जा रहा है। सूत्र के अनुसार मेघालय के कोच शंकर सिंह इस शिविर में भाग लेकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे व उन्हें विस्तारित तौर पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में बराकाठी के जाने माने व्यक्तित्व बाबू सिंह भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि फुटबॉल के विकास के उद्देश्य को सामने रख संस्थान कार्यकर्ताओं ने यह फुटबॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथों में लिया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सिलचर फुटबॉल एकेडमी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। তো সি লাইসেন্স এবং গুলিদং রংমাই এরা দুজন অ্যাসিস্ট করবে শঙ্কর সিংকে। আমাদের এই যে আন্ডার 13-এর যে প্লেয়ারগুলো যাদের নিয়ে আমরা যে খুদে ফুটবলার যাদের নিয়ে আমরা রেসিডেন্সিয়াল কোচিং ক্যাম্পটা করব, তাদেরকে আমরা মূলত আমরা নিয়ে আসছি গ্রামাঞ্চল থেকে। যেমন আমরাঘাট থেকে আসছে 16টাই এটি খাসিয়া ছেলে, সোনাই থেকে একজন আসবে, ডলু থেকে 2জন, কুম্ভা বাগান থেকে একজন, সিঙ্গিরবন থেকে 4 জন এবং বদরপুর থেকে 2 জন। বদরপুর আমরা অন্য ডিস্ট্রিক্টে হয়ে গেছে, কিন্তু ওরা আগ্রহ প্রকাশ করায় আমরা অন্য ডিস্ট্রিক্টের ওদের 2 জনকে স্থান দিয়েছি। তবে আমাদের লোকাল বয়েজ আমাদের এইখানে কিন্তু কোচিং শুরু হয়ে গেছে বেশ 1 মাস ধরে। আমরা অনেক এজ গ্রুপেরই অনেক ছেলেদেরকে এখানে, ছেলে এবং মেয়েদেরকে কোচিং দেওয়া হচ্ছে, চলছে। তারপরে আমরা একটা জিনিস করতে যাচ্ছি, আমাদের কাছে অ্যাকচুয়ালি বার্নপুর ফুটবল একাডেমি, স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, বার্নপুর ফুটবল একাডেমি থেকে আমাদেরকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল কিছুদিন আগে। আমরা তাতে সাড়া দিয়েছি। ওরা বলছে যে আন্ডার 19 একটা সিলেকশন ক্যাম্প করবে আমাদের এখানে, এবং এইখান থেকে ছেলেদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে ওরা বার্নপুর ফুটবল একাডেমিতে প্রশিক্ষণ দেবে এবং পরবর্তীতে ওরা প্লেসমেন্ট করিয়ে দেবে বিভিন্ন ক্লাবে। তো এই সুযোগটা আমরা নিতে চাইছি। আমরা বার্নপুর ফুটবল একাডেমিকে বলে দিয়েছি যে আমরা মাঠ দিতে প্রস্তুত। আমাদের এই মাঠে ওরা সিলেকশন ক্যাম্প করতে চায় আমাদের এই অঞ্চলের ফুটবলারদেরকে নিয়ে। এটা আন্ডার 19 হবে। এটা আমরা সম্ভবত ফেব্রুয়ারি এন্ড বা মার্চের ফার্স্ট উইকে হবে। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়ি হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। Valley strong, very strong.
समाचारों के अगले चरण में हाइलाकांदी जिले के भाजपा ब्लॉक मंडल कमेटी के कार्यनिर्वाही सभा आयोजित किया गया। माटीजोड़ी पाइकान जीपी सभापति राजेश चंद्र राय के आवास गृह में बीजेपी मंडल कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा ब्लॉक मंडल सभापति दीपक दास के सभापतित्व में यह सभा आयोजित किया गया। सभा में 2021 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर आलोकपात किया गया। इस संदर्भ में पेश है हमारे पत्रकार सेप्रियन डायस की एक रिपोर्ट। श्रद्धा श्री जवाहरलाल महाशय मंचे उपस्थित हाइलाकांदी भारतीय जनता पार्टी जिला कमिटिर सम्पादक श्री टिंकू आजम महाशय मंचे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी থেকে নির্বাচিত মাটিজুড়ি পাইকান জিপি সভাপতি তথা এই ব্লক মণ্ডলের সদস্য শ্রী রাজেশ চন্দ্র রায় মহাশয় মঞ্চে উপস্থিত হাইলাকান্দি ভারতীয় জনতা পার্টির মাইনরিটি মোর্চার সদস্য তথা এই জিপি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত শ্রী ইকরামুল হক বড়বুইয়া মহাশয় সামনে উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টি মন্ডল কমিটির বিভিন্ন মোর্চার সভাপতি ও মন্ডল কমিটির সদস্য সবাইকে पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए दक्षिण करिमगंज शिक्षा खंड के अधीन जटाई एमई स्कूल में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्व ब्रेल दिवस पालन किया गया। सुबह 11 बजे प्रदीप प्रज्वलन के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। प्रधान शिक्षक सालेहुर रहमान के उद्योग से आयोजित कार्यक्रम में 70 से 80 दिव्यांग शिशुओं को विस्तारित तौर पे जानकारी प्रदान किया गया। विश्व ब्रेल दिवस के उपलक्ष्य में 2 जनवरी कालीगंज मिनी एचपीसी में दिव्यांग बच्चों को स्वास्थ्य जांच व निःशुल्क तौर पर दवाई वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम व दूसरे कार्यक्रम भी रखे गए, जिसमें अंधे व विकलांग बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किया, जिसमें नृत्य, गीत, गजल व आवृत्ति भी मौजूद था। कार्यक्रम को लेकर बच्चों में उत्साह की माहौल देखने को मिली। तो इसी दौरान संस्थान कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर लोगों में भी काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। बच्चों के अभिभावकों ने भी जमकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। आने वाले वर्षों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने के लिए करीमगंज शिक्षा खंड के कार्यकर्ताओं के प्रति आवासीय क्षेत्र के लोग तथा अभिभावकों ने आवेदन भी किया। আমরা দক্ষিণ করিমগঞ্জ শিক্ষা খণ্ড সেই জীবন পালন করছি। আমরা জানি অনেক দিন থেকে বিভিন্ন ধরনের বাধাগ্রস্ত ভাবে লুইজের জন্ম হয়। লুইজের পিতা একজন জিন নির্মাতা ছিলেন। সেই শিক্ষা কিভাবে নিতে হয় তার আবিষ্কার করলেন। এই আবিষ্কারের ফলে আজ গোটা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ অন্ধ শিশুরা আজকে সেই ডট সিস্টেমের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে পারছে। তারা আর দিব্যাঙ্গ হয়ে বয়ে বসছে না। তাই উনি একজন আমাদের এমন এক মহাপুরুষ ছিলেন। এই অন্ধ শিশুর যে একমাত্র শিক্ষা পদ্ধতি উনি আবিষ্কার করেছেন। আজকে অন্ধ শিশুরা এমএ পাস করছে, বিএ পাস করছে, বিভিন্ন উচ্চ ডিগ্রিধারী লাভ করে নিজেকে नियुक्त करते पारे। राज्य के वन, आबकारी व मत्स्य विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने धोलाई तथा बड़जालिंगा क्षेत्र में एक जनसभा में योगदान दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आवासीय क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से ही वे मंत्री हो पाए हैं। धोलाई क्षेत्र के लोग जो आस्था उन पर रखे थे उनको वे पालन करने के प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को नतुन बाजार क्षेत्र में मार्केट सेट इलाके में नरसिंहपुर मंडल के उद्योग से आयोजित मंडल कार्यनिर्वाहक समिति की सभा में भाग लेते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी। इस दिन चुनाव के कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया और ढोलाई क्षेत्र के उन्नयन तथा विकास के कई मुद्दों को लेकर भी अपने वक्तव्य रखे। কোন জায়গায় করে যাচ্ছি আমরা? ধরুন 2 বছর পিডব্লিউডিতে কাজ করেছি। দল বা সরকারের প্রয়োজনে, রাজ্যের প্রয়োজনে পিডব্লিউডি থেকে আমরা দায়িত্ব নিয়েছি। আপনাদের প্রতিনিধিকে দায়িত্ব আপনারাই দিয়েছেন বা সরকার দিয়েছে বা দল দিয়েছে বন বিভাগের, আর সঙ্গে আরো দুটো যে বিভাগ আছে, এই দুটো বিভাগ
আমরা প্রায় 4.5 বছর থেকে দেখে আসছি, আর বাকি যেটা বন এবং পরিবেশ আছে এই বিভাগগুলোকে আমরা দেখছি বিগত 2-2.5 বছর। আপনারা যে ভারতীয় জনতা পার্টি করে আমাকে বা আমার মতো যারা প্রতিনিধিদেরকে আপনারা নির্বাচিত করে পাঠান এবং যে শিক্ষা দেন, এই শিক্ষাটা আমরা এরকম পেয়েছি যে আমরা এই রাষ্ট্রকে পৃথিবীর মানচিত্রে এক শ্রেষ্ঠ আসনে বসাবার সংকল্প নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আর আপনারা আমাকে নির্বাচিত করে পাঠিয়ে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই লক্ষ্য 4-5 বছর থেকে কাজ করছি এবং আপনাদের জানা আছে। তথাপি আবার বলে রাখি, কারণ এই কাজগুলো আমার কাজ শুধু নয়, এটা আপনাদের কাজ। আপনারা আমাকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছিলেন বলেই এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টে আমরা কাজ করছি। आज থেকে 2 বছর আগে बड़खोला के विधायक किशोर नाथ ने बड़रामपुर गांव पंचायत क्षेत्र के अधीन छोटेरामपुर सन्नासी टीला इलाके में लगभग 200 साल पुराने सन्नासी मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए असम दर्शन परियोजना के आधार पर 10 लाख रुपए की आर्थिक अनुमोदन देते हुए कार्यक्रम का शुभ शिलान्यास व सूचना किया। इस कार्यक्रम में बड़खोला मंडल सभापति अरिंदम नाथ, बड़रामपुर गांव पंचायत सभापति पिंटू बर्मन, एपी असीम बर्मन, जिला ओबीसी मोर्चा साधारण संपादक कमलनाथ, मंडल साधारण संपादक कल्लोल जी चक्रवर्ती, डल्लू जीपी सभापति प्रतिनिधि रंजन सतनामी, एपी प्रतिनिधि पुंची सिंह, ट्रेजरर उमाकांत राय व दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। চলিয়ে বসে থোড়া না তো বুঝুন आज के সন্ন্যাসী বাড়ি এখানে আমরা কই যাতে স্যার আবার আই আর সারা যায় যেমন এই রুটটা আমরা 2 মিনিট वहां पर चलिए बैठिए 2 मिनट बैठे नहीं 2 मिनट 2 मिनट और सब सन्यासी बाबा का प्रार्थना करेंगे उसके बाद आइए ना ठीक है नो शुभ दिन है क्योंकि सन्यासी बाबा में हम लोग का बड़खोला का जो विधायक माननीय किशोरनाथ जी महाशय और हमारे छोटारामपुर का मैनेजर और विजयपुर का मैनेजर जी और हमारे जो भाई पूरा बंधु आए यहाँ पर कार्य करता है। करीमगंज जिले के जाने माने स्वेच्छासेवी संगठन संपूर्ण नारी संस्था के उद्योग से आने वाले 9 जनवरी को पीठी पुली महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी स्तर के महिलाओं को भाग लेने के लिए अपील किया गया है। साथ ही आम जनता को भी इस दिन आहार मुहैया करवाया जाएगा। पोष पार्वण कार्यक्रम को सामने रख यह कार्यक्रम संपूर्ण नारी संस्था के कार्यकर्ताओं ने मिलीजुली प्रयास से आयोजित किया है। গত বছরও আমরা করেছিলাম পৌষ পার্বণ মেলা। গত বছর আমাদের এই পৌষ পার্বণ মেলা প্রথম বছর ছিল আর খুবই সাড়া পেয়েছি। করোনার জন্য কিছু দ্বিধার মধ্যে ছিলাম, হবে না সেই রেখে। তো আমরা করার আগেই আমাদেরকে ফোন করে মানে লোকে এইভাবে করছে যে আপনারা করবেন না। কিছু গ্রাম থেকে আমাদেরকে ফোন করেছে, কিছু গরিব মহিলারা আছেন বলছে যে আমরা কিছু হাতের কাজের জিনিস তৈরি করেছি, আমরা তো জানি আপনাদের মেলা হবে, তো আমরা কিছু জিনিস তৈরি করে রেখেছি, আপনাদের কি মেলা হবে না। ওদের কথা মাথায় রেখে আর ভীষণ তখন মনে হলো যে না ঠিকই আছে। আর আমাদের এই যে এনজিওটা আমরা চাই যে আমাদের মাধ্যমে গরিব যারা আছে, যারা রোজগারের একটু পারছে করতে, ওরা কিছু আমাদের মধ্যে যদি কিছু উপার্জন করতে পারে, এটাই আমাদের সার্থকতা। আমাদের এই সংগঠন আমরা চাই যে আমাদের মাধ্যমে যদি ওরা কিছু রোজগার করতে পারে, সেই জন্য এইটা মাথায় রেখেই আমাদের এই পৌষ পার্বণ মেলাটা করছি। আমরা সব কোভিডের যত কিছু আছে মাস্ক সব কিছু মেনেই আমরা করব। पूर्व सुनाई के खजूतरम गांव पंचायत के अधीन 12 नंबर क्षेत्र में 1 करोड़ 10 लाख रुपए के लागत से निर्मित पूर्त सड़क का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा सुनाई विधायक आमिनुल हक लश्कर ने इस सड़क का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बजमनी सिन्हा के सभापतित्व में आयोजित सभा में कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किए। सुनाई क्षेत्र के उन्नयन, प्रगति तथा विकास के मुद्दे को लेकर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर मौजूद थे। मंडल बीजेपी सभापति भजन सेन, कृष्ण मोहन सिंह, जीपी सभापति अनूप कुमार दास व दूसरे कई हस्तियों की उपस्थिति में इस दिन कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। আপনার চলাচলের ব্যবস্থা করে দেওয়া, কিন্তু এরপরে এটা সমস্যার সমাধান নাই।
এরপরে যখন আমার কাছে আপনার কৃষ্ণমোহন সহ আমার পঞ্চায়েত আপনারা ময়মুরব্বী অ্যাকশন ফোরাম আপনারা বারবার কইতা যে আমরা একমাত্র দাবি 12 নম্বরের রাস্তা, ওই রাস্তাটা আপনারা করে দেন, ওইটাই আমাদের মূল সমস্যা। আজকে সমস্যার সমাধান হয়েছে, ছিল পরেও ছিল, এর আগে কোনো বিধায়কের দুধ পাতিলের 4টা পশুধন জিপির 4টা রাস্তা, 12 নম্বর রাস্তা, দুধ পাতিলের রাস্তা, বাগান মানে টিল্লাগাঁওর রাস্তা আর নালারপাড়ার রাস্তা, এই 4টা রাস্তা আমার সময় স্যাংশন হয়েছে, কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। बराक उपत्यका सर्वधर्म समन्वय सभा के उद्योग से केंद्रीय कार्यनिर्वाही परिषद के सहयोग से सप्ताह व्यापी शुभेच्छा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया है। 1 जनवरी से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। करीमगंज जिले के विभिन्न क्षेत्र के साथ साथ कई इलाके में संस्थान कार्यकर्तागण अपनी शुभेच्छा वार्ता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नमस्कार, अस्सलाम आलैकुम। आज बराक उपत्यका सर्वधर्म समन्वय सभा থেকে 2021 সালের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। এখানে উপস্থিত আছেন জয়েদ আহমেদ ভাই এবং শিক্ষার জগতের আলোড়ন সৃষ্টিকারী দুলাল দেবরায় মহাশয়। নমস্কার জানাই, ভালোবাসা জানাই। আজ বরাক উপত্যকা যে সুচিন্তাধারায় চলেছে, আমি আশা করি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ আজ এই দিকে অগ্রসর হবে এবং সমাজের উন্নতি প্রকল্পে আমরা যে কাজ করে যাচ্ছি আশা করি করেই যাব, এটা আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সবাইকে সালাম, नमस्कार, धन्यवाद। 3 जनवरी रविवार को सिलचर टाउन क्लब के वार्षिक उत्सव के तहत विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। रविंद्र आवृत्ति, रविंद्र नजरुल तथा संगीत प्रतियोगिता व दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्रा तथा उत्साही प्रतियोगियों में खुशी की माहौल देखने को मिली। कार्यक्रम में सभापति बाबू लोट, टाउन क्लब के उपसभापति रतन लाल सिरोहिया, सुजन दत्त व दूसरे हस्तियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। আরেকটা কথা বলে নিই, তার ফাঁকে অভিভাবকরা প্রত্যেকেই মনে করেন আমার বাচ্চা খুব ভালো বলেছে, হ্যাঁ আমি বলবো খুব ভালো বলে প্রতিযোগী, তার আসা যাওয়া এটা কিন্তু আমরা যখন প্রতিযোগী ছিলাম টাউন ক্লাবে এমন। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के उदारबन विधानसभा केंद्र के दिन आरकाटीपुर से दयापुर तक सड़क संस्कार के मांग पर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने कछार के जिला उपायुक्त को दिया स्मारकलिपि। केंद्र के चिकित्सा महाविद्यालय में ब्लड बैंक में कर्मी न रहने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। रक्तदाता विभिन्न क्षेत्र में मरीजों को सहयोग करने में हो रहे हैं परेशान। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र में समाजकर्मी उत्तम कुमार नाथ भाजपा के टिकट मिलने की है प्रत्याशी। बाहरी क्षेत्र से आए गौतम राय के ऊपर लग रहे हैं कई आरोप। एलपीजी सरबराह से जुड़े ट्रक में विदेशी शराब के व्यापार के चलते त्रिपुरा क्षेत्र के चुड़ाईबाड़ी इलाके में पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा ट्रक को, आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कछार जिले की चेनकुड़ी भगतपुर गांव पंचायत क्षेत्र में उन्नयन की दिशा न दिए जाने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। सड़क सहित कई पहलुओं को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।